الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. तलावत का सूर ये है शासन। जब भी पढ़ते हैं ऐसे से हिलते नहीं, एक जगह पे ठहर कर पढ़ते हैं। सुनने वाला जुम्मे, सुनने वाला सूर ले जुम्मे, और आज जो पढ़ने वाला वही जगह पे ठहर, ठीक है। ऐसे से सर भी नहीं मारना, मुंह को भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। बाज़ लोगों को आदत पड़ जाती है वो नमाज में भी ऐसे ऐसे किरात करते हुए सर मारना। ये अपनी आदत खत्म। वैसे क्लास में आप जैसे मर्जी पढ़े, लेकिन जब मशक करनी हो या तिलावत करनी हो फिर एक जगह बैठा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़। الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا وتقبل دعاء ربنا 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 وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا 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 وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي एक बार में सारे पढ़े एक बार से रब्बना اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم.